नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज मुर्शिदाबाद के फरक्का में निशिंद्रा हाई स्कूल के छात्रों के साथ खेलकूद का आयोजन किया गया। फरक्का विधायक मोनिरुल इस्लाम, जिला परिषद सदस्य अंजुआरा खातून, स्वप्ना खातून, वरुण घोष, अरुण मोयदास और स्कूल के शिक्षकों और छात्रों ने 12 कार्यक्रमों में भाग लिया। 100 मीटर दौड़ और ऊंची कूद। इस कार्यक्रम में निशिंद्रा हाई स्कूल के शिक्षक सोमेन पांडे, मिसिंग विलेज के पूर्व छात्र और स्नातक शिक्षक शामिल हुए और फरक्का के विधायक मोनिरुल इस्लाम ने कहा कि इस स्कूल के बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने की जरूरत है। मैं विकास के लिए आवश्यक हर चीज पर नजर रखूंगा। मैं इस बात पर भी नजर रखूंगा कि स्कूली छात्र अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें और हर साल कोर्स कर सकें ताकि वे खेलकूद में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। फरक्का हाई स्कूलेर प्रेसिडेंट अरुण मोयदास, निशिंद्रा हाई स्कूलेर प्रेसिडेंट सोमेनदा, আমাদের ধর্মডাঙ্গা হাই স্কুলের প্রেসিডেন্ট ডলারদা, বরুণদা থেকে নিয়ে আমাদের স্কুল প্রেসিডেন্ট এবং শিক্ষক শিক্ষিকা সকলকেই আমার নতুন বছরের শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি বেশি লম্বা ভাষণ করব না। আমি প্রত্যেকটা ছাত্র ছাত্রীর কাছে আমরা আবেদন করব এবং শিক্ষক শিক্ষিকা যারা আছেন আর কি, লেখাপড়ার সাথে সাথে আমাদের যেন আগামী প্রজন্ম ধ্বংস না হয় তার জন্য খেলাধুলা প্রতিনিয়ত চালিয়ে যেতে হবে। কারণ বেঁচে থাকার একটা পাঠ, আমরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমার শরীরটা কাজ করছে না, আমি আমার আয়ের কিছু অর্থ, ম্যাক্সিমাম অর্থটা আমি অসুখের কারণে ব্যবহার করছি বা চলে যাচ্ছে, আমি স্বচ্ছতা হতে পারবো না। তাই বিনা মেডিসিনে, বিনা ওষুধে আমাদের যদি তরতাজা থাকতে হয়, সুস্থতা থাকতে হয়, দীর্ঘমেয়াদী বাঁচতে হয়, তাহলে আমাদের শরীর চর্চার মাধ্যম দিয়ে আমাদেরকে বাঁচতে হবে।